तो गाइस यार बहुत दिनों बाद मैं आज गेम में आया हूँ। अबे ये क्या आ गया 3 डे 22 घंटा, ये क्या है यार, इसको हटा। तो बहुत दिनों बाद मैं गेम में आया था यार, देखते हैं गेम में क्या इवेंट आया है। अच्छा ये क्या है, ओ ये फीस्ट वीस्ट आया हुआ है, ये फीस्ट वगैरह ये मेरे को नहीं निकालना। अबे भाई वो आ गया है यार, अबे वो आया है। अबे न्यू एनिमेशन भी आ गया। ओ ये तो पहले भी आया था ना, हाँ ये पहले भी आया था, मेरे दूसरे आईडी में है ये। अबे वो है यार, निकालना पड़ेगा। और ये देखो गोल्ड रॉयल वाला बंडल भी आ गया है। अरे यार थोड़ा ये लड़की का बंडल है, मेरे पास है शायद, चलो एक स्पिन मारते हैं। अबे भाई हमारा फ़ोन लैग करना चालू कर दिया। ओके चलो स्पिन मार दिया। अबे ये राकिब भाई 1 2 3 क्यों बुला रहा है, चलो जाकर देखते हैं। अरे कठिन नहीं हो रहा। हाँ हेलो राकिब भाई 1 2 3 क्या कर रहे हो, आजकल दिखाई नहीं दे रहे तुम। বেঙ্গলি পেপ আমার গিল্ডে আসবি তা বল, আমি তোর সঙ্গে একটা কাস্টম খেলে আমার কাস্টমে যদি জিতিস তাহলে আমার গিল্ডে আসতে পারবি। আমার গিল্ডে 7 লেভেল পূর্ণ হবে আর কয়দিন পরে। अरे भाई क्या बात कर रहा है यार। अरे गाइस ठीक है, मैं भी है ना बंगाली से बात करता हूँ, इसको शायद हिंदी समझ में नहीं आता होगा इस साले को। राकिब হ্যালো, হ্যাঁ আরে আমি তোমার গিল্ডে যাবো, ওসে 7 লেভেল হবে তো তোমার গিল্ডে? হ্যাঁ আর আর 2-3 দিনের মধ্যে 7 লেভেল হবে। যদি মানে বিয়ার র্যাঙ্ক যদি একসঙ্গে খেলি তাহলে আজকে হয়ে যেতে পারে। আমার আর 2200 টোকেন লাগে, তাহলে আমাদের 7 লেভেল পূর্ণ হবে। আর একটা কাস্টম খেলি, কাস্টমে যদি জিতিস তাহলে তুই আমাকে মানে আমি তোকে গিল্ডে ঢুকাবো। আরে ঠিক আছে, আমি তো কাস্টমের হলাম রাজা মানে না। চলো কাস্টম, তো চলো বন্ধুরা আমাদের কাস্টম বেনে তৈয়ার হয়ে গেল। এখন এখন এটাকে এই এক্ষুনি মারবো, লেগে গেছে সালা। চলো আমার সাথে খেলবে কাস্টম, দেখি এই রাউন্ডটাতে কি করে। ও আমি তো এই রাউন্ড, আরে লাগলো আবার, ও অসাধারণ, আমার সাথে খেলবে কাস্টম। চলো দেখি এই রাউন্ডটাতে কি করে। ও নোবরা, একদম নোবরা, এমন নোবরা থাকে নাকি বন্ধুরা, কি মারছি ওকে, এত নোবরা থাকে। চলো এই রাউন্ডটাতে দেখি ও কি করে, করেটা কি ও দেখি। এই যে ও আস্তে আস্তে লেগে গেছে, ও শালা অসাধারণ। তো বন্ধুরা আজকের মতো ভিডিও এখানেই শেষ, আর আমার হয়ে গেছে বুইয়া। প্লিজ লাইক অ্যান্ড সাপোর্ট।